Tito. Ato. Acho. Buyang yang kain banana. Kain banana yang. Ah? Ah. Yang nana, kain ka banana? No. Nahiya si Buyang yang. No. Sino kakain? Si William. Bigyan mo aset. Ito asit to, kain na. Wow, very good. Oh. Dito harap ka asit to. Dito lapit. Para makita ka. Oh. Dahil salamat. Sabihin mo. Lakasan mo. Salamat. Ano? O yan, may... Boyang yang, kanta Boyang yang. Ayan oh, Boyang yang, ganda oh. Oh, babay, kaway-kaway Boyang yang. Ano? Ha? Oh, no tayo yun sa Boyang yang ha. Dito Boyang yang eh. Oh. Diba? Ay na Boyang yang oh. Oh. Hindi ko friends. Friends, oh. Ayan na si Friends dito eh. Sa, ano, oh. Kaway-kaway Friends. Na hello. Ikaw yan, na hello. Hello. Kaway-kaway, ganun. Oh. Ay, Pogi. Hindi ko kayo naligo. Oh. Ay, Pogi Wala daw. sa mama niyo? Oh. Si Aset kumain ng banana. Dito kasi tita, tabi ni tita para makita ka. Yan. Yan yan. Oh, kasi panoorin mo sa YouTube eh. Oh, di ba? Oh. Ate. Tambay-tambay lang kami dito kasi mainit. Ayun, ate. Oh. Ate daw. Ate. Nagsalita na si Boyang Yang, ate daw. Yang Yang. May baboy na sila Yang Yang, bumili sila baboy no. Boyang Yang no. Ano? May biik na kayo Boyang Yang? Ha? Abala na mama mo no. Magiging mama na yun. Naging mama na daw yung biik nila. Magiging mama. Oh. Ah, may bata rito oh. Sinong pangalan mo? William. Ikaw? Prince. Friends, apelido ni Friends? Prince Jan J. Armario. Oh, lakas mo. Prince Jan J. Armario. Oh, si ano? William. William J. Blanco. Wow, ang galing. Nag-aral na si William. Mag-aral na. Anong grade ni William? Grade 1. Grade 2. Grade 2 ka na. Babalik ka grade 1, grade 2 na. Pagkatapos 1, 2 na. Oo. Diba? Oh, ano sila, anong tawag nun? Naghimay ng mais pakain sa manok. Kasi magtingin-tingin eh. Gusto din magkakaw sa mais. Oh, sige, bigyan mo kaukaw ng mais. Be. Sabi. Magkaw-kaw din. Oh, yang oh. Galing ni yang eh. Panay case